नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। मैं इस वक्त वाइट हाउस के अगली हिस्से में मौजूद हूँ। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं कि इसराइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीन के हक़ में एक बड़ा ही मुज़ाहिरा लगा हुआ है और वहाँ पे लोग तकारीर कर रहे हैं और अपने अपने जो ढंग से वो ये बता रहे हैं कि उनके फीलिंग्स क्या हैं। जो इसराइल जो है उसका मैसेकर जो है वो फ़लस्तीन में जारी है। आपने देखा कि अभी 100 दिन से ज़्यादा ऊपर हो चुके हैं, 100 दिन से ज़्यादा गुजर चुके हैं और अभी तक इसराइल के जो हमले हैं वो गज़ा पर जारी हैं और मज़लूम फ़लस्तीनियों, बच्चों, औरतों और बूढ़ों और जवानों का कत्लेआम जो है वो जारी है और उसके अंदर कोई ज़्यादा ख़ास कमी नहीं आई और जो अरसा हयात है वो गज़ा के लोगों पर तंग कर दिया गया है। जब ये जंग शुरू हुई तो उस वक्त बड़े शदीद मुजाहरे देखने में आए थे और उसके बाद जो वक्त गुजरना गया लोग उसको एक फ़लस्तीनी मसला समझकर, एक पुराना मसला समझकर अपनी अपनी डेली रूटीन लाइफ के अंदर बिज़ी हो गए। लेकिन देखना यह है कि अभी तक जो इसराइल के हमले जारी हैं उनको रोकने के लिए अगर हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे तो हमारी जो आवाज़ है, जो फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म सितम जारी है, उसके खिलाफ कुछ ना कुछ रद्द अमल जो है वो हम देते रहेंगे। तो उसके ऊपर जो है आवाज़ बुलंद करते रहेंगे तो कोई ना कोई उसका नतीजा ज़रूर निकलेगा। अगर हम रूटीन का काम समझकर उसको पसे पुश्त डाल देंगे कि ये फ़लस्तीनियों का मसला है, उनका कत्लेआम जारी रहेगा और इसराइल जो है उसको एक फ्री हैंड जो है वो मिल जाएगा। और ये इसराइली लोग जो है वो अच्छी तरह समझते हैं कि प्रोटेस्ट जो है वो कुछ दिनों के बाद जो है वो ठंडे पड़ने शुरू हो जाते हैं और लोग जो है उनकी तवज्जो जो है वो इस बात से हट जाती है और फिर वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहें जैसे चाहें देहाती लोगों का कत्लेआम जो है, जेनोसाइड जो है वो जारी रखे हुए हैं। तो गज़ा के अंदर 3 मिलियन से ज़्यादा लोग आबाद हैं। अभी तक की जो रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक 30,000 से ज़्यादा बच्चे, बूढ़े और औरतें जो हैं वो उनको कर दिया गया है, उनको शहीद कर दिया गया है और घरों में जो लोग मौजूद थे उनको बेघर कर दिया गया है। ये जुल्म सितम जो है वो पूरी तरह से जारी है। आपने देखा कि शुरू में सऊदी अरब में एक इस्लामिक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी जहां ऑल जो मुस्लिम हमारी रियासतें हैं 57 के करीब उनके सरबराहान और उनके नुमाइंदे वहाँ शरीक हुए थे, लेकिन उन्होंने बहुत ही मायूस रवैया इख्तियार किया। इतना भी नहीं वो कर पाए कि कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी दे के उठते या ऐसा लाए अमल बना के उठते कि जिसकी वजह से इसराइल को कुछ नहीं तो माली जो परेशानियां उनके लिए वो पैदा कर सकते थे, कम अज़ कम जो उसके लिए मुश्किलात बढ़ा सकते थे वो ज़रूर करते। उन्होंने ऐसा भी नहीं किया बल्कि उसमें सऊदी अरब खासकर जो MBS हैं वो उसमें मज़ाहम रहे और उन्होंने जो मुतफ़िका तौर पर किसी नतीजे पर पूरी इस कॉन्फ्रेंस को पहुँचना दिया और तमाम जो नुमाइंदगान और जो सरबराहान वहाँ इकट्ठे हुए थे वो मुसीली तकारीर करने के बाद अपने अपने घरों को वापस लौट गए और आज वो अपनी रूटीन जो वर्क है ज़िंदगी का उसको जारी रखे हुए हैं। कतई नज़र इस बात के कि फ़लस्तीन के अंदर जो मैसेकर है, जो स्लॉटरिंग है मासूम फ़लस्तीनियों की, वो एज़ इट इज़ जारी है और जो हमारे हुक्मरान हैं वो उसी तरह अपनी डेली रूटीन के मुताबिक अपने अपने काम जो है वो ज़िंदगी के जारी रखे हुए हैं। ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं, जो ज़िंदगी है उनकी उसकी जो चमक दमक है उसमें वो इतने गर्क हैं कि वो ये समझते हैं कि अच्छा हुआ कि अब जो है लोगों की जो नज़र है वो इस मसले से हट गई है, वो इतना हार्ड मसला नहीं रहा, न्यूज़ के अंदर ये सर फहरिस्त नहीं रहा। तो इसलिए अच्छी बात है कि उनके ऊपर भी प्रेशर जो है वो बाकी नहीं रहा। तो यही हमारे जो हुक्मरान हैं वो ये चाहते थे कि अगर मीडिया में इसका प्रेशर बरकरार रहेगा, प्रोटेस्ट होते रहेंगे तो उनके लिए भी मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती रहेंगी या पैदा होती रहेंगी। तो अब जो यहाँ पे लोग हैं उन्होंने इस चीज़ को शिद्दत से महसूस किया, इसलिए उन्होंने एक बार फिर जो है वो एक बड़ा मुजाहरा जो है तरतीब दिया। यहाँ से आप देख सकते हैं कि रंग नस्ल के लोग और इसमें बहुत सारे अमेरिकन उन्होंने इस बात को नहीं समझा कि अगर वहाँ कत्लेआम जारी है तो हमें भी अपनी कोशिशें जो हैं वो जारी रखनी चाहिए। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि सारा जो है वो मुसलमानों पर टूट पड़ेंगे। तो सहाबा कराम को बड़ा ताज्जुब हुआ, उनका ईमान जो है वो बहुत बुलंद था, उनको बड़ा ताज्जुब हुआ और उन्होंने हैरानी का अपना इज़हार किया कि क्या हम तादाद में इस कदर कम हो जाएंगे, इतने कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, तादाद में तो तुम बहुत ज़्यादा होंगे।
لیکن ایمان کمزور پڑ جائے گا. نہ صرف ایمان کمزور پڑ جائے گا, جو دنیا ہے اس کی محبت جو ہے وہ ہمارے دل میں گھر کر جائے گی, اور اس کی محبت اتنی بڑھ جائے گی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے مسلمان بھائیوں کا قتل عام ہوتا رہے گا, اور ہم اس کو ایز اٹ از دیکھتے رہیں گے, اور اپنی اپنی زندگی کے کاموں میں مشغول رہیں گے. اپنی اپنی زندگی کی جو ہمیں چھوٹی چھوٹی خوشیاں یا جو چیزیں ہمیں میسر ہیں, جو زندگی کی ہمیں پیٹی تھنگس میسر ہیں, ہم ان کے اندر اتنا زیادہ غرق رہیں گے کہ ہمیں اس بات کا ہوش نہ رہے گا کہ اگر ہمارے اپنا مسلمان بھائیوں پر جو ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے فلسطین کے اندر, اس کے ہمارے اوپر اس کا کیا فرض عائد ہوتا ہے, کیا ہمارے ہم سے اس کی پوچھ گچھ نہ ہوگی. وہ لوگ تو ایک مشکل جو وقت ہے ان پر زندگی کا عرصہ یاد رکھ کے جو تنگ کر دیا گیا ہے, مشکل کے جو ان کی زندگی کا مشکل وقت ہے اس میں سے وہ گزر رہے ہیں. لیکن یہ ہمارا بھی امتحان ہے, ہم سے بھی یہ پوچھا جائے گا, یقیناً ہم سے یہ پوچھا جائے گا, ہم سے تمام مسلمانوں سے پوچھا جائے گا. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان ایسے ہے جیسے ایک جسم کی مانند, اگر جسم کے کسی حصے میں بھی تکلیف ہو تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے. عام مسلمان تو اس درد کو کسی نہ کسی حد تک محسوس کرتا ہے, لیکن ہمارے حکمران جو ہے وہ اس قدر بے حس ہو چکے ہیں کہ ان کے کان پر جو تک نہیں رنگتی. ان کو اپنا اقتدار, اپنی پاور, زندگی اور اس کے لوازمات اتنے زیادہ عزیز ہیں کہ وہ 57 کنٹریز کہ وہ سارے ملک مل کر بھی کوئی بھی پالیسی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے جو کہ اسرائیل کے لیے پرابلم کا باعث بن سکے. کوئی ایسی پالیسی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اسرائیل جو ہے وہ اپنا جینوسائیڈ جاری رکھے ہوئے ہے, اور ایکسکیوز یقیناً شروع میں یہی دیا گیا تھا کہ جو حماس نے وہاں پر اس کے حملے کیے ہیں وہاں پر ان کی سرزمین پر اسرائیل کے لوگوں کو مارا ہے, اس کی وجہ سے اس کے رد عمل میں اس نے یہ جو ہے غزہ کے اوپر حملے اپنے جاری رکھے ہوئے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ویسٹ بینک میں جہاں کہ حماس نہیں ہے, وہاں بھی پچھلے 2012 کے بعد 7000 کے قریب لوگ وہاں بھی شہید کیے گئے ہیں. ان لوگوں نے تو اسرائیل پر کوئی حملہ نہیں کیا, وہاں تو حماس موجود ہی نہیں, تو اس کے باوجود انہوں نے اس ویسٹ بینک کے 7000 سے زیادہ نوجوانوں کو شہید کیوں کیا. دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ اسرائیل یہ چاہتا تھا کہ اس کو جواز فراہم کیا جائے, اس کو موقع فراہم کیا جائے, جو کہ حماس نے کیا, کہ وہ جینوسائیڈ جاری رکھے, جو لوگ وہاں پر موجود ہیں ان کے گھروں کو مسمار کرے اور ان پر کارپٹ بامبنگ کرے, تاکہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو وہاں سے ان کی زمین سے جو بے دخل کر دے اور ان کو وہاں سے نکال باہر کرے یا ان کو مار ڈالے. تو اس وقت یہ جینوسائیڈ جاری ہے, پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے, اور جو معاشی بائیکاٹ کیا گیا ہے کمپنیوں کا وہ جو ہے وہ برقرار ہے. اس کی وجہ سے اب بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں ان کو پین محسوس ہو رہی ہے. جو بھی لوگ میری بات سن رہے ہیں, جو بھی بائیکاٹ ان کمپنیوں کا کیا گیا ہے, جنہوں نے اسرائیل کا ساتھ دینے انہوں نے جو اسرائیل کا ساتھ دیا باہر نکل کر, اور اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے, ان کا بائیکاٹ جو ہے وہ جاری ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ ان کا بائیکاٹ جاری رکھا جائے, کیونکہ یہ جو پین ہے جو اس وقت دنیا ہے وہ پیسے کے ذریعے سے کنٹرول کی جا رہی ہے. اب اس کے اوپر جو زد پڑتی ہے کمپنیوں کے اوپر, ان کے مالی مفادات پر زد پڑتی ہے, تو اس کی تکلیف انہیں بہت دیر وقت تک محسوس ہوتی ہے. تو میری عام لوگوں سے یہ درخواست ہے, پاکستان کے لوگوں سے یہ درخواست ہے, جو بھی لوگ میری بات سن رہے ہیں وہ بائیکاٹ جاری رکھیں. جن پروڈکٹس کا بائیکاٹ وہ کر سکتے ہیں, جن کا بائیکاٹ کرنا ان کے لیے آسان ہے, ان چیزوں کا بائیکاٹ ضرور جاری رکھیں. السلام علیکم. Thank you, brother. Thank you, brother. Thank you very much.